भारत रत्न बुझे ना भारत रत्न এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ডটা হচ্ছে ভারতে বুঝলেন না মানে রিপাবলিক ইন্ডিয়া জানুয়ারি 2, 1954 বুঝলেন এটা পয়েন্ট আউট করে পଚାରି ବି ସାରିଛି ବହୁତ ବୁଝିଲେ এটা হচ্ছে ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କିଏ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିଲେ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ମିଳିବ ପିପଲ୍ର ଲିଭ୍ର ଗୋଟେ ମିଳିବ ବୁଝିଲେ ନା ଠିକ୍ ପଇସା ନାହିଁ ଭାରତ ମାସରେ नो मन ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ପଇସା ଦିଆଯାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି 3 ଜଣ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2024ରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାହାକୁ ଗୋଟେ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁର ଯିଏକି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଲ୍କେ ଆଡ଼ଭାଣୀକି ଜାଣିଥିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ବାକି ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମନେ ରଖିବେ 2024ରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 3 ଜଣ ପ୍ରାୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳେ ପ୍ରଥମ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ମିଳିଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଟା ଲେଖି ରଖୁ ସେଟା ବି ଆସିପାରିଥିଲା ପଚାରି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଥର ପଚାରିଥିଲା ଥିଲେ ନା ମାନେ 1954ରେ ମିଳିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଭି ରମଣ ବୁଝିଲେ ନା ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲେ एस राधाकृष्ण बुझे एस राधाकृष्ण श्री राजगोपालचारी और सीवी रमन बुझिपारे 3 जन को मिलता फास्ट टाइम यहाँ को मिलता जो माने आगु फास्ट केमती मिलता फास्ट मिलता आपंकर फील्ड को फील्ड मिलता आर्ट्स मिलता लिटरेचर मिलता साइंस मिलता बोले आउ पब्लिक सर्विस किंतु 2011 माने पब्लिक एंडेवर बोले ना मिले माने जो कि कष्ट करती पब्लिक मिले ह्यूमन एंडेवर को जो सपोर्ट करे मिले 2011 चेंज हो गला मूडटा चेंज हो गला बुझिपारे तेणु प्रथम महिला क्या मिलता 1971 मसीह इंदिरा गांधी ଆଉ ମଦର ଟେରେସା ମିଳିଥିଲା 1980 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଭିଭି ଗିରି 1975 ଦେଖିବେ ସେ ଫୋର୍ଥ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବୁଝିପାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଇଏ ଦେଖିବେ ଭାରତ ରତ୍ନ बोले ना भारत रत्न गोटे इम्पोर्टाट जिस रोचे आप बाहरिया लोक भी पाई बाहरिया लोक मैंने क्या नेल्सन मंडेला को मिली नेल्सन मंडेला को केवे मिली नेल्सन मंडेला को मिली 1990 यहाँ देखिए आउ खान अब्दुल गफर खान को मिली 1987 1987 बोले 1987 फास्ट उड़िया किए भिवी गिरी एटा मन रखते फास्ट उड़िया है भिवी गिरी फास्ट बाहर है कि 87 खान अब्दुल गफर खान 1990 नेशनल मंडल को मिलता बुझिपारे 2011 कौन फील्ड चेंज है गोटे लिमिटेशन था लिमिटेशन मतलब आर्ट्स थी लिटरेचर थी साइंस थी आउ साइंस थी सेटा चेंज हो गला पब्लिक सर्विस थिला तापर ताको 2011 चेंज हो गला बुझिपारे ये पचार ओडिसा रो कने भिविगिरी मन रहलो तो रेकमेंडेशन के करे प्राइम मिनिस्टर बनना विष्णु माने दवा दवा के बंदी राष्ट्रपति दिया बुझिपारे एगो सब मन रखिबे बुझिपारे मन रखिबे क्वेश्चन आछि तापर आपणकर भारत रत्न पर पद्म विभूषण पद्मभूषण पद्मश्री से गुड़ा भी पचारे बुझिपारे राष्ट्रपति ये करती बुझे से जिन गुड़ाक धीरे पढ़ते पढ़ते हो बुझिपारे आउ गोटे जिन देखिए ये इंदिरा गांधी 1970 माने ये से दिया बुझिपारे
ଆଗ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି OESI ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ବୁଝିଲେ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଭଲ ଭଲ ମୌକା ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ପୁରୁଣା ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ।